The sound of a phone vibrating breaks the stillness of the night. Mira stares at the screen, her heart racing. It's an unknown number. She hesitates, then answers. Mira, it's me. Her breath catches in her throat. The voice sounds familiar, but she can't place it until a pause. I know what you did. Cold dread floods her veins. Her thoughts spiral. What did she do? She hadn't done anything. Or had she? The weight of betrayal hangs heavy, choking her. Mira reaches for the door handle but stops, her hand trembling. The silence feels suffocating. From the corner of her eye, she sees something out of place, something she didn't notice before. Her husband's jacket, the one he was wearing earlier, is lying crumpled on the couch. There's a folded piece of paper sticking out of it. Her pulse quickens. The voice on the other end of the line speaks again, low and menacing. You don't know who you're trusting. A cold shiver crawls down her spine. Myra's phone vibrates on the kitchen counter, its shrill sound slicing through the stillness of the evening. She's drying dishes, the hum of the refrigerator the only other noise in the room. The vibration continues, insistent, and she reaches for it, the screen lighting up with an unknown number. She hesitates. Something about the unfamiliarity sends a chill down her spine, though she can't explain why. The phone shakes in her palm, a warning her gut recognizes, but her mind refuses to comprehend. She answers. Mira, it's me. The voice is familiar, yet distant. It's a whisper, ragged, almost urgent. But there's something in the way it cracks that tightens her chest. She knows this voice, this man's voice, but it's been years. The world spins around her as she struggles to find the right words. Her pulse picks up. I know what you did. Her stomach drops. The voice on the other end knows something. Knows what? Did what? She's done nothing, hasn't she? 1,000 thoughts rush at her, but they crash against one another, muddled. Fear grips her throat. She wants to ask who's calling, but no words come. The room feels smaller, the air thicker. She's still standing there, her breath shallow, the phone clutched in her hand like a lifeline. Mira, you don't know who you're trusting. The voice continues, each syllable like a knife sliding deeper into her gut. The line goes dead, and Mira stands motionless, the phone still pressed against her ear. Her breath comes too fast, too shallow. The silence after the call is deafening. She places the phone back on the counter, the sharp click of it echoing louder than she expected. Her heart is pounding in her ears. But there's more. The house is too quiet now, as if the walls are holding their breath too. She looks toward the living room. Daika's jacket, the one he was wearing this morning, is lying on the couch, abandoned. She frowns, her thoughts swirling. It's too careless for him. He's usually meticulous, almost obsessive about where he leaves his things. He must have taken it off in a rush. A fleeting thought crosses her mind. Has something changed? The hairs on the back of her neck stand up as she walks toward the jacket. The folded piece of paper sticking out catches her attention. Her fingers brush against it, a chill racing up her spine as she carefully pulls it out. The handwriting is unmistakable. She's seen it before, many times. It's his, but there's something unnerving about it. It reads, You don't know who you're trusting. Her breath hitches. There it is again, the cryptic message. Her hands tremble as she folds the paper back and slips it into her pocket. The weight of the words presses down on her chest. The house feels wrong now, unwelcoming, foreign. The soft whir of the ceiling fan does little to ease the suffocating atmosphere. Something is hiding just beneath the surface, and Mira knows she isn't the only one who feels it. She steps back, her thoughts racing. Daika has always been so careful, so protective, so normal. Or had he been? Her stomach twists as she thinks back on the past few weeks, his sudden absences, the late-night phone calls he always takes in another room, the way his smile never quite reaches his eyes anymore. And the little things, tiny details she started to notice, but dismissed as inconsequential. A scent on his shirt she didn't recognize, a fleeting moment when he avoided her gaze, something in the way he now closes his phone quickly when she enters the room.
Mira pulls herself together, trying to calm the frantic thoughts. She walks to the kitchen window, gazing out into the darkened yard. The wind picks up, rustling the leaves. She tries to breathe, but it feels like she's holding her breath against a rising tide, the pressure in her chest mounting with every second. What is happening? The sound of a door creaking open breaks through the quiet, slow, deliberate. Mira freezes, her body going rigid. Her eyes snap to the hallway, her heart leaping in her chest. Someone else is here. But the house is empty. Daika's supposed to be at the office. He said he'd be home late. The air thickens, suffocating. She doesn't move, doesn't dare breathe for fear of being heard. The floor creaks underfoot, and the house seems to groan with the weight of some unseen presence. Her mind races, panic starting to crawl through her veins. Mira stands rooted to the spot, her pulse erratic as she strains to hear the next sound. Her gaze darts to the hallway, her hands curling into fists. A faint sound, footsteps, slow and careful, just outside the door. She knows this moment. She's heard it before. The silence between the creaks, the stillness, the pause. Daika's voice, soft yet steady, calls out from the other side of the hallway. Mira? Her breath catches in her throat. It's him, but something in his voice. Something in the way he said her name sounds different, more distant, almost as if he doesn't recognize her. She swallows hard, her mouth dry. She wants to say something, to ask if everything is okay, but the words won't come. There's a thickness in the air now, a heaviness that wasn't there before. She can't shake the feeling that she's being watched, that she's the one being hunted. Then the door creaks again. Mira's heart skips a beat. She doesn't move, doesn't dare to. The silence that follows is unbearable, stretching on until it becomes a suffocating weight. She can't escape. Something is wrong. She knows it now. There's no more denying it. And she isn't alone. The days blur into one another. Mira's world, once smooth and predictable, now feels jagged, the edges fraying with every passing moment. Each day, she notices more, small, subtle details that shouldn't matter, but they do. Daika's behavior has shifted. It's not just the late nights or the calls he takes in the other room, but the small things, the things he doesn't notice, or perhaps doesn't care to hide anymore. She watches him, her gaze lingering on his every move, as if she's waiting for him to slip. But he doesn't. At night, when the house is still and quiet, she lies awake, the soft hum of the ceiling fan the only sound in the room. She tries to sleep, but her mind refuses to stop. Thoughts race. Questions unasked, answers she can't grasp. Her fingers curl into the sheets, the fabric rough against her skin. The faint smell of his cologne lingers in the air, but it's not the same. Something is off. She tries to push it away, tries to tell herself she's overreacting, but deep down, she knows something is wrong. Something she can't yet name. The phone calls start again. 1, then 2, then 3. Mira doesn't answer them. She watches them ring and ring, each vibration on the wooden table like a warning. The unknown number flashes on the screen, each time more insistent than the last. She tries to ignore it, but there's a knot in her stomach, a sinking feeling she can't shake. Her fingers hover over the screen, but she pulls away, the urge to pick up almost overwhelming. But she doesn't. Instead, she stands in the living room, her eyes scanning the quiet space. The clock ticks on the wall, the sound sharp and rhythmic. It's almost as though the silence has a life of its own, pressing down on her. Mira swallows hard, her throat dry, and she turns to the kitchen window, gazing out into the dark street beyond. The soft glow of the streetlights flickers in the distance. She's alone in the house, but it feels crowded. There's something watching her, something that's been there all along. Daika's keys jingle as he enters the front door, his heavy footsteps echoing down the hall. He's home earlier than usual. Mira doesn't turn around, doesn't greet him. She's not ready to face him yet. Not after what she's discovered. She picks up the stack of papers on the kitchen counter, pretending to sift through them, but her mind is elsewhere.
She can hear Daika's movements behind her, his shoes dropping to the floor, the soft rustling of his jacket as he hangs it up. There's a dull thud when he sets his bag on the couch. The air between them is thick, suffocating. She can feel his presence without turning to look. His voice, when it comes, is calm, too calm. "Mira?" His tone is gentle, but it doesn't reach her. "Are you okay?" She doesn't answer, doesn't dare to. If she speaks, she might say too much. Her thoughts feel too raw, too dangerous. The silence between them stretches, thickening with each passing second. Myra's hands tremble as she folds a letter she's been holding over and over, the paper crinkling under her fingers. Daika steps closer, his breath steady, as if nothing's wrong. But she knows better. She can feel the change in the room, the shift that's taken place. His presence feels foreign now. The man she thought she knew is slipping away, leaving behind something she doesn't recognize. "Come here," Daika says. It's the same soft, coaxing voice, but now it's a command. Mira hesitates. Her chest tightens. She finally turns, slowly, carefully, her eyes meeting his. His face is neutral, unreadable. But there's something about the way he holds her gaze, something cold, almost calculating. It unsettles her more than she wants to admit. "I'm fine," she says, her voice flat, unsure. Daika nods, his expression unreadable, and walks past her, moving toward the living room. Mira watches him go, her breath catching in her throat. He doesn't notice the way her gaze lingers on him, the way her mind scrambles to make sense of what's happening. The next day, as she picks through the clutter in his office, Mira finds a folder tucked away in the back of a drawer, one she's never seen before. It's thick with papers, and as she flips through it, she feels the weight of each page, as though they're pressing down on her chest. There are bank statements in the folder, transactions she doesn't recognize, amounts that don't add up. She scans each one, her heart pounding in her chest. It's impossible to ignore. Daika's been hiding something big. Her fingers freeze on a page that lists a series of meetings, strange, late-night meetings, places she's never heard of. The names listed next to them are unfamiliar, but the feeling in her gut is familiar. Something isn't right. She pulls the papers out one by one, her mind racing. But she can't make sense of it. The more she looks, the more questions she has, and the less she understands. She doesn't know what to do next. Every time she tries to speak to him about it, he shuts her down. He's cold, distant, more so than usual. She begins to feel like she's losing her grip on reality. Daika's answers are vague, dismissive, and Mira is left with more doubts than ever. That evening, as dusk falls over the city, she decides to follow him. The idea hits her like a spark in the dark, sudden and sharp. She can't explain why, but something pushes her toward the decision, something primal. Mira waits until he leaves the house, then grabs her coat and slips out the door, her heart racing in her chest. The street is quiet, the world outside their home muted and distant. She keeps her distance, keeping to the shadows as Daika drives off in his car. Her nerves tangle as she follows, the road winding ahead, the headlights from Daika's car casting eerie shadows on the pavement. She doesn't know what she expects to find. She doesn't know what she's hoping for. But when he pulls up to an unfamiliar building, an old, rundown office complex, Myra's breath catches in her throat. She waits. The minutes stretch, each one dragging her deeper into the pit of her stomach. Daika gets out of the car, his posture stiff, the way he walks too deliberate, too controlled. He meets a woman by the door, a woman Mira doesn't recognize, someone she's never seen before. They exchange words, but Mira can't hear them from where she's standing. The air between them feels charged, though, like there's something more than a simple conversation happening. Mira watches as Daika smiles at the woman, and that smile, breaks her heart. It's a smile she's seen before, a smile that used to be reserved for her. But it's not for her anymore. The world tilts beneath her. The sense of betrayal cuts through her like a blade, and she doesn't know what to do. She doesn't confront him. Not yet. Not like this.
but the sight of him with another woman leaves a cold ache inside her. The next morning, when she wakes, the phone rings again. Mira doesn't even hesitate this time. She picks it up. The voice on the other end is calm, almost too calm. "There's something you need to see. Meet me at the old warehouse at midnight." The line goes dead. Her pulse races. Her mind is a whirlwind. The unknown person knows something. Knows more than she does. Mira stares at the phone, the screen glowing, her hand trembling. It's too much. She can't ignore it anymore. And when she turns to face Daika that morning, he greets her with a smile that doesn't reach his eyes. It's calm, too calm, like nothing has changed, like everything is fine. But she knows now. She knows something darker is hiding beneath the surface. The warehouse looms in front of her like a mouth ready to swallow her whole. Myra's breath comes in shallow gasps as she steps closer, the air thick with dust, carrying the smell of mildew and decay. The faint hum of a distant streetlight flickers in the far corner, casting long, trembling shadows across the cracked concrete floor. She feels as though the darkness here is alive, pressing in on her, threatening to suffocate her. Every step feels heavier than the last. She's here to find something, but she's no longer sure what she's hoping for. Myra's heart pounds in her chest, each beat loud and erratic. She reaches for the door handle, but hesitates for a fraction of a second, just enough time for her pulse to spike in her throat. There's no going back. She pushes the door open, the screech of metal on metal so loud, it echoes down the empty hallways. It's too late now. The air is stagnant, but the chill creeps along her skin, setting her nerves alight. The dim light from a single, flickering bulb overhead casts a ghostly glow on the space. The walls are covered in grime, the floor littered with remnants of years gone by. Dust particles swirl lazily in the air, visible only in the low light. Myra's breath quickens as she scans the room, the silence deafening. Nothing seems out of place, yet everything feels wrong. And then her eyes catch it. A manila envelope, sitting in the middle of the floor, so out of place it might as well have been waiting for her. Her hand trembles as she kneels down and picks it up, the paper crinkling in her fingers. There's no name, no address, nothing to indicate who sent it. Just an empty, silent promise that something inside will shatter the fragile world she's been living in. She opens it slowly, almost afraid to look, and pulls out a stack of photos. Myra's fingers freeze as she flips through them one by one, each image cutting deeper than the last. There, in the first photo, is Daika, her husband, smiling. But he's not smiling alone. In his arms, a woman. A woman Mira doesn't recognize. A woman she's never seen before. The next photo is worse. Daika and the woman at a cafe, laughing. The woman's face is familiar, too, but Mira can't place it at first. And then it hits her like a slap to the face. This woman is Daika's ex-fiancé. The one he's never mentioned, the one he told her had been long gone from his life. Myra's stomach twists violently, her breath catching in her throat as she flips to the next image. The same woman, the same smile. Only now, Daika's hand is resting on her waist, possessive, intimate. Myra's vision begins to blur. The room feels like it's spinning, but she can't look away. The photos don't lie. These were taken recently. Daika never stopped loving her. She realizes now, with sharp clarity, that this woman was never out of his life. She was always there, hidden in the shadows. Her head feels heavy, the room narrowing around her as rage boils beneath her skin. The betrayal cuts deeper than any knife could. She knows, in this moment, that everything she thought she understood about her marriage, about Daika, was a lie. She's been living in a world of illusion, clinging to a man who has always belonged to someone else. Mira doesn't think. She doesn't stop to question what she's doing. Her hands shake as she crumples the photos into a tight fist. Her heart pounds in her chest as she storms out of the warehouse, her body moving on instinct, pushing her forward. She's not sure if she's walking, running, or falling. All she knows is that she has to face him. When she arrives home,
The house is eerily quiet. Daika's car is in the driveway. She can hear him moving around inside, his footsteps heavy, slow, like he knows she's coming. The anger inside her bubbles, sharp and hot, but there's something else too. Fear, desperation, heartbreak. Her legs feel weak, but she forces herself to step through the door. Mira doesn't waste time. She doesn't even need to ask. Her voice is cold when she calls out to him. Daika. He turns toward her, his face too calm, too controlled. He's not surprised. He knew this moment would come. His eyes meet hers, but there's nothing in them. No apology. No remorse. Just emptiness. I know everything, Mira says, her voice tight, strangled. I know about her. About your ex. About everything. Daika doesn't move, doesn't flinch. He just stands there, looking at her like she's a stranger. Then, in that hollow silence, he speaks, his voice low, measured. I never stopped loving her. The words hang in the air like smoke, heavy, suffocating. You were just convenient. A cover. A way to keep up appearances. Each word feels like a slap, a blow to everything Mira thought she knew. She stumbles back, her vision blurring. Her chest constricts as grief and anger fight for control. The man she loved, the man she gave everything to, has never really loved her. He was never hers. Mira's breath comes in shallow gasps. The world around her tilts, the room spinning as she tries to process what she's hearing. Every moment of their life together is now a lie. He never loved her. He never even tried to. She had been nothing more than an obstacle, a placeholder in his life until he could get what he truly wanted. Why? The word escapes her in a broken whisper, raw and jagged. Daika's response is cold, detached. You were always there, but it was never you. The finality of his words strikes her like a blow to the chest. Mira stumbles backward, her knees giving way beneath her. She wants to scream, to cry, but the anger, the sheer rage, pulses through her veins. It's too much. She doesn't know what to do with the overwhelming emotion, the broken trust, the shattering of everything she had believed in. Her hands shake as she crumples the photos in her fists. She can't finish. She can't breathe. And then, in a split second of pure rage, her body moves before her mind can catch up. With all the strength she has left, Mira shoves Daika. He stumbles backward, his feet slipping on the smooth floor, and before he can catch himself, the floor gives way. The trapdoor opens beneath him with a sharp, final sound, and he falls into the dark abyss below, his body vanishing from sight with a horrifying thud. Mira stands frozen in the silence that follows. The reality of what just happened crashes into her. The man she thought she knew, the man who was her life, is gone. He fell into the dark, and now, there's nothing left to hold her up. Her heart hammers in her chest. She doesn't know what to do. Save him? Leave him? The silence screams. Mira's hands are shaking as she pulls Daika from the trapdoor, her breath coming in jagged gasps. The weight of the moment presses down on her chest, each heartbeat louder than the last. She can feel the coldness of the air below him, the darkness that seems to consume everything. Her arms strain as she drags him toward the edge, the faint smell of earth and decay surrounding them. It feels wrong, like she's trying to pull him back from something he isn't supposed to come back from. He's unconscious, his body limp, and yet something about the way he falls against her feels too controlled, too still. As if he's pretending, as if he's not really unconscious, just waiting for the right moment to play his part. Mira's pulse quickens. She can't think about it now. She has to get him out of here. Her fingers slide under his shoulders, her breath tight in her chest. She's not sure how long she struggles with him, but every second feels like an eternity. The silence around them is suffocating, the only sound the frantic beating of her heart. When she finally pulls him out and lays him on the cold, cracked floor, she staggers back, her breath ragged. She looks down at him, her body trembling. Daika's eyes flicker open. At first, Mira thinks it's relief, but then nothing.
His eyes, once warm, now look like two cold, distant pools. His gaze is empty, almost hollow. There's no recognition, no relief, just an unsettling calmness. Daika. Her voice cracks as she reaches out for him, but he doesn't move. He doesn't even blink. He sits up slowly, like it's too much effort. The man she thought she knew, the man who had been her husband, is gone. His movements are stiff, deliberate, but detached. He looks at her, and for a moment, Mira feels nothing but a cold wave of dread. "You shouldn't have saved me," Daika says, his voice flat. It's not the tone of the man she married. There's no warmth, no trace of affection. Just emptiness. Mira recoils, a chill crawling up her spine. The world around her seems to tilt. She stands there, staring at him, her heart thundering in her chest. This isn't the man she fought to save. This isn't the man who once held her close at night. This is someone else, someone she doesn't recognize. Every instinct screams at her to leave, but her feet are glued to the floor. She doesn't know if it's the fear, the shock, or the overwhelming sense of loss. Maybe it's all of them, drowning her. She opens her mouth to speak, but the words get stuck, trapped in her throat. She wants to ask him why he's acting this way, why he's cold, distant, like he's a stranger. But no words come. A sound breaks through the silence, and Myra's head snaps up. There's something there, a presence, lurking in the shadows. It's faint at first, a movement just outside the corner of her vision. She freezes. The air around her feels thicker, heavier. The dark corners of the room seem to close in on her. Her eyes dart to the window, and that's when she sees it. There, in the distance, the silhouette of a figure standing perfectly still, watching. The shape is tall, unnervingly still, and it's so perfectly silent that it feels like it's part of the shadows themselves. Myra's heart skips a beat. A cold, icy dread creeps over her skin, crawling beneath her clothes, sinking into her bones. The figure doesn't move, doesn't speak. It just watches, unmoving. Her breath comes faster now, the panic settling deep in her chest. She knows she's not alone. Not just because Daika is here, not just because of the darkness closing in on them, but because something or someone is watching her every move. Someone with far darker intentions. Myra's legs shake as she takes a step back, but her gaze stays locked on the figure in the window. It's as if the world outside doesn't exist anymore. The figure remains there, like an omen, like something unnatural. Her body is frozen, but every part of her wants to run, wants to escape this suffocating nightmare. She can feel the weight of the gaze pressing down on her, like a hand wrapped around her throat. Her breathing quickens, her chest tight. She turns to Daika, but he's still sitting there, his face unreadable. The emptiness in his eyes sends a shockwave of fear through her. This isn't the man who loved her. This isn't the man who stood by her side. This is someone else, someone with a past she never knew, a darkness that she never even knew existed. Daika, she says, her voice small, trembling. What is this? What's happening? He doesn't answer. He doesn't even acknowledge her. It's as if she doesn't exist at all. Her heart sinks deeper, each beat now like a drum of dread in her chest. The figure outside doesn't move. It doesn't make a sound. But Mira knows it's there, knows it's waiting. And in that moment, the reality of what she's facing crashes down on her. It's not just Daika anymore. It's everything. The shadows that lurk in the corners of her life, the things she never saw coming, the truth that has been hiding, waiting for this moment. She takes another step back, her gaze never leaving the figure in the window. Daika, we need to go. Now. But Daika doesn't move. He just looks at her with those cold eyes, and the silence between them is suffocating. She feels the weight of the moment pressing on her chest. He's not the man she once loved. And whatever is watching them now, whatever darkness has been lurking, is much more dangerous than anything she's prepared for. A flicker of movement catches her eye, and Myra's heart skips a beat. The figure in the window hasn't moved, but now, there's something else,
something in the darkness just behind it. It's not a person, not a shadow. It's something far darker. Her hands tremble as she takes a step back toward the door. But she doesn't make it. The door slams shut with a force that shakes the house. And then there's a whisper. A voice from the darkness. You shouldn't have saved him. Mira freezes, her breath caught in her throat. The figure in the window doesn't move. It doesn't need to. And then, Dika speaks again, his voice cold, detached and final. You shouldn't have saved me. The door locks behind her, and the room falls into an oppressive silence. The only sound now is the rhythmic pounding of her heart. And in that silence, Mira realizes the truth. Her fight for survival has just Mira terdiam di depan pintu rumah yang gelap, hati berdegup cepat. Langkah kaki yang tiba-tiba terdengar di luar, seolah menambah berat ketegangan yang sudah menguasai tubuhnya. Setiap detik terasa seperti beban yang tak tertahankan, dan meskipun angin malam berhembus lembut, udara terasa panas, sesak. Dia menoleh ke belakang, memeriksa Dika yang masih terbaring di sofa. Wajahnya yang dingin, tak bernyawa, hanya menambah kekacauan dalam pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya mereka hadapi? Tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka pelan. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya samar, terselimuti kegelapan malam, tetapi Mira tahu siapa dia. Arman. Seorang yang pernah muncul dalam hidupnya dengan cara yang tidak terduga, seseorang yang mengatakan tahu banyak tentang Dika, tentang dirinya, tentang dunia yang semakin tak dikenalinya. Dia berdiri di sana, tenang, dengan senyum yang sulit dibaca, hampir seperti predator yang baru saja menemukan mangsanya. Sudah lama kita tidak bertemu, kata Arman, suaranya datar, tak menunjukkan emosi apapun. Tapi aku tahu kau butuh bantuan. Mira menggigit bibir, mempertimbangkan kata-katanya. Apakah dia bisa mempercayainya? Apakah dia benar-benar berniat menolong, atau ada agenda lain di balik tawaran ini? Setiap serat tubuh Mira merasakan keraguan yang mengalir begitu kuat. Apa yang kau tahu? Mira bertanya, suaranya terdengar lebih dingin dari yang dia harapkan. Arman tersenyum tipis, melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Lebih banyak dari yang kau kira. Tentang Dika, tentang apa yang terjadi, tentang siapa yang benar-benar mengendalikan semua ini. Mira melangkah mundur, matanya menyipit, mengawasi setiap gerakan Arman dengan penuh perhatian. Kau masih belum menjelaskan, Arman. Apa yang kau inginkan dariku? Arman berhenti di ruang tamu, lalu menoleh. Aku hanya ingin kau bertahan hidup. Ini lebih besar dari yang kau pikirkan. Tiba-tiba, Mira merasa terperangkap dalam jebakan kata-kata dan kenyataan yang berputar-putar. Apakah Arman hanya mencoba meyakinkannya untuk masuk ke dalam permainan yang lebih besar? Atau apakah dia benar-benar berusaha menyelamatkan dirinya? Dalam setiap kata yang diucapkan Arman, Mira merasakan ada sesuatu yang tersembunyi, dan itu terasa jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Dika. Mira bergumam, matanya masih terpaku pada Arman, yang kini duduk dengan santai, seolah-olah dia sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dika? Mengapa dia berubah begitu cepat? Arman menatap Mira dengan tatapan penuh teka-teki. Itu bukan Dika yang kau kenal. Sejak awal, dia hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang melibatkan lebih banyak orang daripada yang kau kira. Setiap kata Arman terasa seperti racun yang meresap perlahan ke dalam tubuhnya. Mira menggigit bibirnya, perasaan tak menentu merayap di dalam dirinya. Dia tahu sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi, dan Dika, yang dulunya menjadi pusat dunia kecilnya, kini hanya menjadi bayangan dari rahasia yang lebih besar dan lebih menakutkan. Arman tahu lebih banyak, tapi apakah dia bisa dipercaya? Mira mengalihkan pandangannya ke jendela, matanya menatap kosong ke jalan yang sepi. Semua yang dia kenal, yang dia percayai, sedang hancur di hadapannya. Tangan Mira memegang erat tas kecil di sampingnya, seolah itu adalah satu-satunya benda yang bisa memberinya pegangan di dunia yang semakin rapuh ini. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Mira bertanya, suaranya sekarang lebih lemah. Aku harus mempercayaimu, atau aku harus melawanmu? Arman menatapnya lebih lama dari yang diinginkannya.
Yang kau lakukan sekarang adalah langkah pertama dalam permainan besar ini. Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Pilihanmu akan menentukan apakah kamu bertahan hidup atau terjatuh dalam perangkap yang sudah disiapkan untukmu. Hati Mira berdegup keras. Dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil semakin mendorongnya lebih dalam ke dalam kekacauan ini. Pilihannya sekarang tidak hanya tentang Dika atau Arman. Itu tentang hidup atau mati. Dan setiap keputusan kecil, setiap tindakan yang diambil, akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Mira menatap Arman dengan tatapan penuh kebingungan. Dia merasa seperti sedang berada di tengah-tengah permainan catur besar, di mana setiap gerakan dihitung dan dipertaruhkan. Dika, Arman, dan dirinya hanya bidak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa dia pahami. Mungkin mereka semua hanya bagian dari takdir yang sudah digariskan, dan Mira hanya berjalan di atas benang yang semakin tipis. Dan siapa yang mengendalikan permainan ini? Mira bertanya, matanya penuh dengan keraguan. Arman tersenyum sedikit. Itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah kamu masih punya kesempatan untuk keluar dari sini hidup-hidup. Tapi kamu harus percaya padaku. Mira menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, setiap inci tubuhnya menuntut jawaban yang lebih jelas, dan setiap detik yang berlalu terasa semakin membingungkan. Dia ingin percaya, tapi ketakutannya lebih besar dari keinginannya untuk menemukan kenyamanan dalam jawaban Arman. Sebuah ponsel berdering di atas meja, menarik perhatian mereka berdua. Mira menatap layar dengan cemas. Ada pesan baru yang muncul. Tanpa sadar, tangannya terulur untuk memeriksa ponsel itu. Dan saat dia membuka pesan tersebut, matanya membesar. Ada sesuatu yang terungkap, sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Pesan itu datang dari seseorang yang tidak dikenal, tetapi kata-katanya jelas, mereka yang kau percayai, bukan temanmu. Ini lebih besar dari yang kau tahu. Siap untuk langkah berikutnya? Mira menatap pesan itu, dada terasa sesak. Arman berdiri di belakangnya, matanya penuh dengan harapan yang tak terungkapkan. Mira merasa terperangkap, tidak hanya oleh Arman atau Dika, tetapi oleh kenyataan yang lebih besar dari dirinya. Perangkap sudah dipasang. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tebegun, Mira duduk di ruang tamu, tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya masih berputar-putar, mencoba mencari jawaban dari kekacauan yang tak terkatakan. Dunia di sekitarnya terasa bergerak terlalu cepat, seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai. Semalam, Dika hilang, dan dalam waktu yang singkat, hidupnya berbalik 180 derajat. Dia merasa terperangkap di tengah kebohongan dan pengkhianatan, namun meskipun segala sesuatunya tampak rapuh, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, Arman. Arman, pria yang tak pernah dia duga akan muncul dalam hidupnya, berdiri di sana, menawarkan bantuan. Seorang yang mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak tentang Dika daripada dirinya sendiri, bahkan lebih banyak tentang rahasia gelap yang melibatkan pria yang pernah dia cintai. Aku tahu siapa Dika sebenarnya, kata Arman dengan tenang, seperti memegang kunci untuk mengungkap semua yang telah tersembunyi. Dika bukan pria yang kau kenal. Dia bagian dari sindikat kriminal besar yang sudah lama berjalan tanpa terdeteksi. Pernyataan itu menggetarkan Mira. Selama ini dia hanya melihat Dika sebagai suaminya, seorang pria dengan masa lalu yang tak pernah dibicarakan, tapi tidak pernah dia bayangkan bahwa Dika terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Arman melanjutkan, menjelaskan setiap langkah Dika, setiap pertemuan yang tampaknya biasa, yang sebenarnya merupakan bagian dari jaringan kejahatan yang lebih besar. Dan sekarang, Arman ingin Mira bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan Dika dan sindikat itu. Mira, aku tahu kau tak bisa percaya begitu saja, kata Arman dengan suara rendah, hampir seperti membaca pikirannya. Tapi aku sudah mengawasi semuanya dari jauh, dan aku butuh kau untuk menyelesaikan ini. Kita bisa menggunakan Dika, kelemahannya, untuk menghancurkan mereka. Namun, saat Arman berbicara, Mira merasa seperti ada sesuatu yang tak beres. Sementara dia mendengarkan kata-kata Arman, ada semacam ketidaknyamanan yang perlahan merayap masuk ke dalam pikirannya. Dia tahu Dika bukan orang yang sempurna, tapi apakah ini mungkin terlalu jauh? Apakah Arman benar-benar ingin menolongnya, atau justru ada agenda lain yang dia sembunyikan?
Setiap detik yang berlalu, Mira merasa semakin terperangkap dalam permainan yang tidak sepenuhnya dia mengerti. Dia harus membuat pilihan yang tepat. Apakah dia akan bekerja sama dengan Arman, atau justru melawan pria yang menawarkan bantuan ini? Tetapi di balik keraguan yang tumbuh di dalam dirinya, ada rasa takut yang tidak bisa dia pungkiri. Jika Arman benar-benar tahu begitu banyak, dan jika dia benar-benar menginginkan kebaikannya, kenapa dia tidak datang lebih awal? Kenapa sekarang, setelah semua ini? Mira berusaha menenangkan dirinya, berpikir tentang langkah berikutnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Mira, suaranya serak. Bagaimana kita bisa tahu jika Dika benar-benar terlibat? Jika dia punya sesuatu yang lebih besar daripada yang aku duga. Arman menjawab dengan tenang, kita akan membuatnya percaya. Kita akan menggali lebih dalam, dan kita akan memanfaatkan setiap rahasia yang dia sembunyikan. Dia tak akan bisa melawan jika kita menggunakan langkah yang tepat. Namun, semakin Mira mendengarkan, semakin dia merasa bahwa apa yang Arman katakan terdengar terlalu mudah, terlalu terorganisir, seperti semua ini sudah direncanakan. Ada ketegangan di udara, setiap kata Arman seolah bergetar dengan niat tersembunyi. Mira berusaha untuk tidak terjebak dalam perasaan itu, tetapi semakin dia mendalami pembicaraan itu, semakin dia merasa seperti berada di tengah permainan besar yang dimainkan oleh orang-orang yang lebih berkuasa darinya. Saat Arman menjelaskan lebih jauh, Mira merasa gelisah. Semua yang dia ketahui, semua yang dia percayai tentang suaminya, sekarang dipertanyakan. Apakah Dika benar-benar terjebak dalam sindikat itu? Ataukah, seperti yang Arman katakan, Dika adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar, dan Mira hanyalah korban dari sesuatu yang lebih tak terduga? Mira memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia tahu tak ada jalan keluar kecuali untuk melibatkan dirinya lebih dalam. Tapi saat dia melangkah ke dalam dunia yang gelap ini, dia tahu bahwa tak ada yang akan kembali sama. Sementara itu, Arman terus menawarkan bantuan, membawa Mira lebih jauh ke dalam teka-teki yang semakin membingungkan. Suatu malam, saat Mira duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, dia mendengar suara percakapan dari ruang belakang. Arman sedang berbicara dengan seseorang. Mira mencoba untuk tetap tenang, namun kata-kata yang dia dengar membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Suara Arman terdengar berbeda kali ini. Lebih rendah, lebih serius, seperti dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Aku sudah tahu semua tentang Dika, kata Arman dalam bisikan, terdengar hampir seperti konspirasi. Tapi kita harus terus bermain. Mira tak tahu apa-apa. Dia masih percaya pada kita, untuk saat ini. Tapi kita harus bergerak cepat. Dia tidak akan pernah tahu bahwa aku yang mengendalikannya sejak awal. Mira membeku, ponselnya hampir terjatuh dari tangannya. Itu bukan hanya pengkhianatan terhadap Dika, tetapi juga terhadap dirinya. Arman sudah tahu lebih banyak dari yang dia akui. Semuanya terasa salah sekarang, dan Mira tahu bahwa dia telah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar, lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Dengan napas tertahan, Mira menatap layar ponselnya. Pesan yang masuk menggetarkan. Pesan dari seseorang yang selama ini dia percayai. Dan yang ternyata memiliki rencana sendiri. Siapa yang sebenarnya mengendalikannya sekarang? Perangkap sudah dipasang. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Mira berdiri di sudut ruangan yang gelap, tangan menggenggam ponsel dengan erat, jantungnya berdebar keras. Setiap detik terasa semakin berat. Berita yang baru saja dia dengar terus berputar dalam pikirannya. Arman, pria yang selama ini dia percayai, ternyata adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Selama ini, dia hanya sebuah pion dalam permainan yang dia tidak pahami. Segalanya berubah begitu cepat. Dika, yang dia anggap sebagai suami yang mencintainya, ternyata hanyalah bagian dari sindikat besar yang dikendalikan oleh seseorang yang bahkan lebih berbahaya dari yang dia duga. Sejak pertama kali Arman muncul, Mira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap janji yang dia buat terasa begitu sempurna, seperti sebuah jebakan yang sengaja dirancang untuk menjeratnya. Sekarang, setiap kata yang Arman ucapkan, setiap gerakan yang dia lakukan, terasa seperti bagian dari rencana yang telah lama disiapkan. Dan Mira, yang terjebak dalam kebingungannya,
hanyalah alat untuk menyelesaikan teka-teki yang jauh lebih gelap. Arman, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Mira berbisik pada dirinya sendiri, matanya menatap kosong ke depan. Dia merasa seperti sedang mengerjakan puzzle yang tidak memiliki ujung. Setiap lapisan yang dia buka semakin mengungkapkan kenyataan yang lebih buruk. Dika bukanlah satu-satunya orang yang terlibat dalam sindikat ini. Selama ini, Arman telah memanipulasi perasaannya, memainkan kartu yang seharusnya tidak ada dalam permainannya. Dia bukanlah penyelamat, seperti yang selama ini dia yakini. Arman adalah musuh yang paling menakutkan. Dia bukan hanya bagian dari jaringan itu, dia adalah otak yang mengendalikannya. Mira merasakan rasa pengkhianatan yang semakin dalam, seolah dunia yang pernah dia kenal runtuh di hadapannya. Dia menggenggam ponsel itu lebih erat, mencoba untuk menenangkan dirinya, tapi ketegangan yang terus-menerus menghantuinya membuat segala upaya terasa sia-sia. Hanya ada satu pemikiran yang berputar di kepalanya, siapa yang bisa dia percayai sekarang? Langkah kaki Arman terdengar mendekat, membuyarkan lamunan Mira. Ketika dia berbalik, Arman berdiri di pintu, wajahnya tampak tenang, tetapi ada ketajaman yang sulit disembunyikan di balik tatapannya. Seolah-olah dia tahu bahwa Mira akhirnya mulai memahami semuanya. Ada ekspresi yang tidak bisa Mira artikan, tetapi itu lebih menakutkan daripada semua kebohongan yang telah dia dengar. Kau seharusnya tidak ikut campur, Mira, katanya dengan suara tenang, hampir seperti bisikan. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Mira tidak tahu harus berkata apa. Air matanya mulai menggenang, tetapi dia menahannya. Semua yang terjadi terlalu cepat, terlalu gelap. Dia merasa seperti kehilangan pijakan, seperti terseret dalam arus yang tak bisa dia kendalikan. Kenapa? Mira akhirnya bertanya, suaranya lebih rendah dari yang dia harapkan. Kenapa kau melakukan ini? Arman tidak menjawab langsung. Dia melangkah masuk ke ruangan, dan dengan gerakan pelan, menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu semakin gelap, semakin sempit. Seperti dinding-dinding yang bergerak lebih dekat, menekan Mira ke dalam ruang yang penuh kebingungan dan ketakutan. Kau hanya bagian dari permainan ini, Mira. Dika, dia hanya satu bagian kecil dari gambaran besar. Kau sudah terlalu jauh terlibat? Arman berbicara pelan, setiap kata seolah direncanakan dengan hati-hati. Mira ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terhenti, terikat oleh kenyataan yang semakin jelas. Dia adalah pion, bukan hanya dalam permainan ini, tetapi dalam hidupnya. Dika, Arman, semua orang yang dia temui, ternyata hanya bagian dari rencana yang lebih besar, yang lebih kejam. Setiap langkah yang dia ambil semakin mendorongnya ke dalam perangkap yang sudah disiapkan sejak lama. Tidak ada yang benar-benar kau ketahui tentang mereka, Mira. Tentang kami, Arman melanjutkan, suara dan wajahnya tetap tenang, namun ada bahaya yang menyelinap di setiap kata. Dika bukan siapa-siapa tanpa sindikat ini. Dan kau hanya berguna sampai sekarang. Mira menggejol. Semua yang dia percayai hancur dalam sekejap. Arman bukan penyelamat, bukan sekutu. Dia adalah bagian dari jaringan yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang bisa dia bayangkan. Semua kebohongan yang disusun dengan hati-hati akhirnya terungkap, dan Mira hanya bisa berdiri di sana, mencoba menerima kenyataan pahit itu. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Mira bertanya, suaranya begitu lemah namun dipenuhi dengan tekad yang tersisa. Apa yang harus aku lakukan? Arman menatapnya dalam diam, lalu berkata dengan tenang, terlambat untuk bertanya itu. Mira, kamu sudah masuk dalam permainan ini sejak awal. Kamu hanya tidak menyadarinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari belakang. Mira membekukan diri. Dika, atau siapapun yang kini mengenakan wajahnya, tampak berjalan perlahan ke arahnya. Ada sesuatu yang aneh di sini, sesuatu yang lebih buruk dari yang dia kira. Dan semakin dekat orang itu, semakin jelas bahwa Mira telah digiring ke dalam perangkap yang tak bisa dia hindari. Arman melangkah mundur, matanya tetap menatap Mira. Kau harus memilih, Mira, katanya dengan suara rendah, penuh makna. Tetap di sini, atau tinggalkan semuanya dan hadapi kenyataan. Pintu gudang itu terdengar terkunci dengan suara keras, dan Mira tahu satu hal pasti,
Tidak ada jalan keluar. Arman sudah mengatur segalanya. Dan kini, dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat, pilihan yang mungkin lebih besar dari apapun yang bisa dia bayangkan. Saat Mira berdiri terdiam, langkah-langkah di belakangnya semakin jelas terdengar. Ketakutan merayap dari dalam, menggigit setiap sisi dirinya. Seseorang mendekat. Mungkin, hanya mungkin, dia sudah terlambat untuk memilih. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Mira? Arman berkata dengan senyuman yang tak bisa dia artikan. Langkah kaki itu berhenti di belakangnya. Ada perasaan gelap yang menyelimuti ruangan. Suara berat itu semakin mendekat. Mira menarik napas panjang, tubuhnya terengah-engah, tetapi tekad di matanya tidak pernah lebih jelas. Di hadapannya, Arman berdiri dengan sikap tenang, seolah dia tidak sedang berada di ambang kehancuran. Di sekitar mereka, suara gemerisik kegelapan mulai menghilang, seolah alam semesta menunggu detik-detik selanjutnya. Sekali lagi, Mira merasa seolah dunia berputar terlalu cepat, namun dia tahu satu hal, dia harus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Kata-kata Arman, rencana-rencana gelap yang telah dia sebarkan, semuanya mulai terkoneksi di dalam pikiran Mira. Segalanya yang dia pelajari, setiap langkah yang diambil Arman untuk memanipulasinya, kini tampak jelas. Selama ini, dia hanyalah bagian dari permainan besar yang diciptakan oleh Arman dan Dika. Mereka tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga menginjak-injak banyak hidup lain demi keuntungan mereka sendiri. Mira tidak bisa hanya berdiri diam lagi. Semua kebohongan yang telah merusak hidupnya, yang telah menghancurkan kepercayaan dan menyiksa hatinya, sekarang harus dibayar dengan harga yang mahal. Tanpa memberi peringatan, Mira melangkah maju, menghentikan Arman di tempatnya dengan satu gerakan cepat. Arman terkejut, tidak pernah mengira Mira akan berani menghadapi dia. Namun, sejenak setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Kau pikir ini akan berakhir dengan mudah, Mira? Katanya, suaranya datar, penuh dengan penghinaan. Kau bukan siapa-siapa di permainan ini. Hanya pion kecil yang tak berarti. Dengan satu gerakan cepat, Mira menyerang. Tangan Arman bergerak, tetapi Mira sudah siap. Dia menangkis, meraih satu kesempatan untuk melumpuhkan Arman, menggunakan setiap taktik yang sudah dia pelajari selama pertemuan mereka. Setiap serangan terasa seperti pertaruhan hidup mati. Ini bukan hanya tentang Arman, tetapi tentang setiap kebohongan yang telah menghancurkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Mira tahu dia tidak akan menang hanya dengan kekuatan fisik. Dia harus menggunakan kecerdasannya, memanfaatkan setiap kelemahan yang telah dia amati. Arman terlalu yakin dirinya berada di posisi yang tak tergoyahkan. Dengan cepat, Mira mengalihkan perhatian Arman, menyerang titik kelemahannya, kesombongannya. Dalam sekejap, Arman jatuh ke lantai, terhuyung dengan rasa sakit yang akhirnya membekapnya. Namun, Arman tidak menyerah begitu saja. Dengan mata penuh kebencian, dia mencoba bangkit. Ini belum selesai, katanya dengan suara tercekik. Kau tak akan pernah tahu semua yang ada di balik ini. Dika, dia semuanya lebih besar daripada yang kau kira. Mira berdiri, napasnya berat, tubuhnya lelah, tetapi kemarahannya menguat. Dia tidak peduli lagi dengan ancaman-ancaman kosong itu. Semua yang dia butuhkan sekarang adalah kebenaran, dan kebenaran itu harus keluar, dengan atau tanpa Arman. Dengan satu dorongan kuat, Mira memaksa Arman ke lantai sekali lagi. Wajahnya dipenuhi kebencian, tetapi sekarang ada sedikit ketakutan yang mulai tampak di mata pria itu. Kau akan membayar untuk ini, Arman berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Semua ini belum selesai. Kau pikir kau bisa mengendalikan semuanya? Kami lebih kuat dari yang kau kira. Mira hanya menatapnya dengan tatapan kosong, suara keteguhan di dalam dirinya lebih keras dari apapun yang Arman katakan. Dia telah cukup mendengar kebohongan. Arman terbaring tak berdaya, dan akhirnya Mira menyadari dia sudah mengalahkan orang yang selama ini mengendalikan dirinya. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Dia berbalik, perlahan menuju pintu gudang yang sudah terkunci. Di luar sana, dia tahu Dika masih ada, mungkin menunggu untuk ditangkap atau bahkan dibawa pergi oleh orang lain yang lebih kuat daripada mereka berdua. Mira merasakan perasaan bercampur aduk,
marah, kesal, tapi juga lega. Segala sesuatunya tidak akan pernah sama lagi. Namun, sebelum dia bisa membuka pintu, suara langkah kaki yang berat terdengar dari jauh, menggema di dalam ruang kosong itu. Mira membeku. Ada sesuatu yang salah. Semuanya belum berakhir. Dia menoleh, dan dari dalam kegelapan, muncul sosok lain, seorang pria yang lebih besar, lebih mengerikan, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Tanpa sepatah kata pun, langkahnya mantap menuju Mira. Jantung Mira berdegup kencang. Rencana Arman belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan dari yang bisa dia bayangkan. Perjuangan Mira belum berakhir, dan musuh yang sebenarnya masih ada di luar sana, mengendap, menunggu waktu untuk menghancurkan segalanya yang telah dia usahakan. Mira berdiri, napasnya tertahan. Matanya penuh tekad, tapi tubuhnya masih terasa lemah. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Musuh yang lebih besar masih menunggunya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini belum selesai, kata pria itu dengan suara rendah, suara yang menggetarkan hati Mira. Dengan satu langkah mantap, pria itu mendekat. Mira menatap gedung pengadilan yang membentang di depannya, atapnya yang tinggi menyentuh langit yang abu-abu. Suasana di luar sepi, hanya terdengar langkah sepatu yang menginjak trotoar dengan ritme yang teratur. Semua yang terjadi dalam hidupnya seolah terhenti sejenak di tempat ini. Seminggu yang lalu, dia berdiri di sini, penuh ketegangan dan ketakutan, tapi sekarang, ada keheningan dalam hatinya. Ketakutan itu sudah berganti menjadi sesuatu yang lebih dalam, kelegaan. Meskipun proses hukum yang panjang masih menunggunya, sebuah babak baru mulai terbuka di hadapannya. Dia tahu, meskipun segalanya telah hancur, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tidak akan ada Dika di sampingnya, tidak ada lagi mimpi bersama yang dia bangun. Dia mengingat saat-saat mereka tertawa bersama, menghabiskan waktu seperti pasangan biasa, tanpa tahu bahwa dunia yang mereka bangun adalah kebohongan besar. Dika, sekarang bukan lagi pria yang pernah dia cintai, bukan lagi pria yang dia percaya sepenuh hati. Semua kenangan itu, meskipun pahit, akan tetap ada. Tapi Mira tahu bahwa dirinya bukan lagi wanita yang dulu. Wanita yang buta terhadap kenyataan. Wanita yang mudah terperdaya oleh kehangatan kata-kata. Mira menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, meskipun ada rasa sakit yang terus mengikutinya. Keputusan untuk maju, meskipun penuh ketidakpastian, adalah keputusan yang dia ambil sendiri. Dia tahu bahwa setiap kemenangan yang dia raih harus dibayar mahal, tetapi setidaknya sekarang, dia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkannya seperti dulu. Langkah kaki Mira berlanjut, membawanya jauh dari gedung pengadilan, jauh dari segala pertarungan hukum yang belum selesai. Hatinya terisi dengan rasa lelah yang mendalam, tetapi ada sesuatu yang berbeda sekarang, sebuah kedamaian yang sulit dijelaskan. Selama berbulan-bulan, dia berjuang untuk mengungkap kebenaran, untuk mendapatkan keadilan atas hidupnya yang hancur. Dan meskipun keadilan itu datang perlahan, Mira merasa satu hal yang tak terkatakan, dia masih hidup. Dia masih ada. Namun, keheningan itu pecah ketika dia melewati trotoar dan memandang ke belakang. Di kejauhan, bayangan seseorang berdiri di depan gedung pengadilan, matanya tertuju padanya dengan tatapan yang tak bisa Mira artikan. Itu adalah wajah yang sudah terlalu sering muncul dalam hidupnya, wajah yang menandakan sesuatu yang belum selesai. Dika. Meskipun dia tidak lagi bersamanya, meskipun segala yang terjadi antara mereka adalah pengkhianatan, bayangan wajah Dika tetap menghantuinya, seolah mengingatkannya pada semua kebohongan yang ada. Momen itu hanya berlangsung sebentar, tetapi cukup untuk mengguncang Mira, cukup untuk membuat hatinya terhenti sejenak. Dengan perasaan yang campur aduk, Mira kembali mengalihkan pandangannya. Dia tahu bahwa meskipun Dika ada di sana, dia tidak akan pernah lagi bisa menyentuh kehidupannya. Semua yang dia bangun bersama pria itu kini telah hancur, terurai dalam potongan-potongan yang tak bisa disatukan kembali. Mira melangkah maju, perlahan tetapi pasti, menyadari bahwa dia tak lagi menjadi wanita yang terperangkap dalam mimpi palsu. Dia bebas. Kedamaian yang datang bukan tanpa harga.
Mira tahu bahwa luka itu akan terus ada, tetapi dia juga tahu bahwa luka itu tidak akan lagi mengendalikannya. Segala rasa sakit, kebohongan, dan pengkhianatan yang dia hadapi sudah menjadi bagian dari dirinya, sebuah pelajaran yang mengukir karakter dan keteguhannya. Dia sekarang tahu, lebih dalam dari sebelumnya, bahwa kepercayaan harus diperoleh, bukan diberikan begitu saja. Dan dia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap yang sama. Ponselnya bergetar di dalam tas, menarik perhatian Mira. Ketika dia melihat layar, sebuah pesan muncul. Pesan dari seorang pengacara yang menandakan bahwa proses hukum selanjutnya akan dimulai segera. Mira merespons dengan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meski proses itu belum selesai, meskipun keadilan harus menunggu, dia tahu bahwa dia sudah berada di jalan yang benar. Perang ini mungkin belum berakhir, tetapi dia sudah mulai mendapatkan kendali atas hidupnya lagi. Setelah beberapa saat, Mira berhenti berjalan dan berdiri di pinggir jalan. Matahari terbenam perlahan di balik gedung, menciptakan bayangan panjang di jalan yang kosong. Dia menatap horizon, merasakan udara malam mulai menyelimuti tubuhnya. Dunia yang dulu dikenal kini terasa asing, dan perasaan itu menenangkan. Tidak ada lagi perasaan terjebak, tidak ada lagi keraguan. Mira tahu bahwa perjalanan panjang yang dimulai dengan kegelapan kini akhirnya membawa sedikit cahaya. Dengan langkah pelan, Mira melanjutkan perjalanannya. Dia tidak tahu apa yang akan datang, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk menghadapi masa depan. Dia bukan lagi wanita yang takut menghadapi kebenaran, dan tidak ada lagi yang bisa merusak apa yang telah dia bangun, diri dan kekuatannya. Saat dia melangkah pergi dari gedung pengadilan, dia melirik ke belakang satu kali terakhir. Wajah Dika, meskipun hanya bayangan yang samar, menghantui perasaan Mira sejenak. Tetapi dia meneguhkan diri. Sudah cukup. Dia berbalik dan berjalan ke depan. Dunia ini miliknya sekarang, dan dia tidak akan pernah lagi kehilangan kendali.